share a word. Amid fears and confusions, trust and hope we hold. Offering our life to serve different people. Following Jesus, our mission is for all. Let's gather in prayer with one faith in Christ, and make His heart live in the hearts of all. So we remember, rejoice and renew a life. Living His mission is for humankind. As we dwell among us all, we give a life to people. Witness to the world. Trinity, we commune with the Word, united by Spirit. Let's praise and thank the Lord. Times, races, cultures, On this day, praise you, God, for the joys and tears and for the bread of life. On this day, we thank you, God, serving you and all is enough reward. Kindle in us the fire of your love, and your spirit take not from us. From the dark and the evil of the night, bring us the dawn of your everlasting light. Gather your people together at the breaking of the bread, with your light in the face of the earth. From this day on and tomorrow, give us new birth. We ask you this in the light of the world. On this day, we praise you, God, for the joys and tears and for the bread of life. On this day, we thank you, God, serving you and all is not reward. Kindle in us the fire of your love, and your spirit take not from us. From the dark and the evil of the night, bring us to the dawn of your everlasting light. Gather your people together at the breaking of the bread, with your light in the face of the earth. From this day on and tomorrow, give us new birth. We ask you this in the light of the world. Mayong hapon kanatong tanan. Sa ngalan sa atong kura paroko, ilad mo ha. Usahay magud automatic dayon no. Sa lang hinimba kay testanan. Bitaw no sa ngalan sa atong kura paroko, uban kang Father Danny Noval, mainiton kamong gidawat nining atong santos nga kasaulugan atol sa ika-8 nga misa nobinaryo nato sa atong pagpangandam sa kapistahan ika-25 kapiesta dinhi sa atong parokya
St. Arnold Johnson Parish. Ug mao na gyud ni sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mayong hapon kanyong tanan. Maayong hapon, sad Father. Mao kini sila ang atong hermano mayor o hermana mayor karong adlaw sa atong nobinaryo. Mr. Cesar Tabar. Mr. Nelson Benjula. Mrs. Mary Grace Tabar. Og Mrs. Isabel Benjula. Investiture of the sash to our hermanos o hermanas. I, Reverend Father Lamberto V. Parajang Jr., SDB, by virtue of the power vested upon me, do hereby formally in this solemn ceremony invest upon you Mr. Cesar O. Tabar, Mr. Nelson J. Vendiola, Mrs. Mary Grace F. Tabar, Mrs. Isabel M. Vendiola, Hermano Mayor and Hermana Mayor of this 8-day novena in our Mass in honor of our St. Arnold Johnson, with all the rights, privileges incumbent upon your honored position. Receive this sash as symbol of your position and authority. May God help you. Okay. Mrs. Mary Grace Tabar, having been chosen as Hermana Mayor on this 18th day of Novena Mass of St. Arnold Johnson, do hereby accept with deep humility the position bestowed upon me. Furthermore, I promise to remain loyal to the Church, our Holy Father, bishops, and our parish priest, and that I take these obligations upon myself voluntarily without mental reservation. So help me God. Atong isunod ang paghatag sa plaque of appreciation sa atong mga hermano ug hermana mayor. Archdiocese Shrine of St. Arnold Johnson, Johnson Site, Basak, San Nicolas, Cebu City, presents this plaque of appreciation to Mrs. Mary Grace F. Tabar, Hermana Mayor,
for her wholehearted involvement and valuable assistance in joining the 25th Annual Fiesta Celebration 2021, a more community-engaging and missionary one. Given this first day of October in the year of our Lord 2021, of the Archdiocese Shrine of St. Arnold Jansen, Cebu City, Philippines. Signed, Reverend Father Danilo R. Nubal, SBD, Parochial Vicar, Reverend Father Arturo B. Calunya, SBD, Parochial Vicar, and Reverend Father Andres B. Guban, SBD, Parish Priest. Mrs. Mary Grace F. Tabar, Hermana Mayor. Mr. Cesar O. Tabar, Hermano Mayor. Mr. Nelson J. Benjula, Hermano Mayor. And Mrs. Isabel M. Benjula, Hermana Mayor. Mga hermana o hermano mayor, palihog sa pagatubang o mubaw, ato sila tagar masipang pakpak. Daghang salamat, pwede na mabalik sa inyong mga lingkuranan. Manindog palihog. Ugaron mahimo kitang takos sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kalagi karon ang tibok simbahan nagsaulog pod sa usa ka pistahan. Sa usa ka balaang Santa, balaang Madre, Santa Teresita sa Batang Jesus, busa moingon kita, himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Dahil sa iyang mga tao, Didi sa yuta, Ginoong Diyos langit lumari samahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, naganaig kami kanimo, tungod sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluyi kami.
himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang labing halangdon. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos samahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dala ni Santa Teresita. Arot tungod sa iyang pangngama, ikapadayag kanamo ang imong tunhay himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ang atong paminawan ang santos sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Barok. Mao kini ang sugid nga kinahanglan inyong himuon. Ang Ginoo nga atong Dios matarong, apan puno pa kita sa kaulaw. Kitang tanang katawhan sa Huda, ang katawhan sa Jerusalem, ang atong mga hari, atong mga magmamando, atong mga pari, atong mga propeta, ug ang atong mga katigulangan, nahimutang sa kaulaw. Tungod kay nakasala kita, batok sa Ginoo nga atong Dios, ug nakasupak kaniya. Wala kita mamati kaniya, ni nagkinabuhi kita subay sa iyang mga sugo. Sukad sa adlaw nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto, hangtod karong mga adlaw, nagpadayon kita sa pagkamabudhion kaniya, ug wala kita magukon-ukon sa pagsukol kaniya. Kaniadto sa diha nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto, aron ihatag niya kanato ang usa ka tabunok ug tambok nga yuta. Nagbungat siya og mga tunglo bato kanato, pinaagi sa iyang sulugoon nga si Moises. Ug karon nagantos kita tungod ni adtong mga tunglo. Nagdumili kita sa pagsugot sa pulong sa Ginoo nga atong Dios, nga iyang gisulti kanato pinaagi sa mga propeta. Inay ni ana, nagbuhat kitang tanan sumala sa atong gusto ug nagpadayon kita paglakat sa atong kaugalingong dautan nga mga dalan. Miatubang kita ngadto sa laing mga Dios ug nagbuhat kita sa mga butang nga kontra sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. O Diyos, ang mga nasod miabot ngadto sa imong kabiling. Ilang gipasidad-an ang imong balaang templo,
ilang igonob ang Jerusalem, ilang gipanghatag ang mga patayng lawas, sa imong sulugoon ingog kalanon sa langgaman sa langit. Ang unod sa imong butang mga sulugoon ngadto sa mananap sa yuta. Gibubo nila ang ilang dugo daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usang nga naglubong kanila. Nahimo kaming talamayon sa among mga silingan, ug giamiran ang gibugal-bugalan sa naglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanusa mapungot ka ba kanamo, hangtod sa kahangturan. Mudila ba ang imong kasilag, ingog kalayo. Tungod sa imayas sa imong ngalan, o Ginoo sa kami. Ayaw hinumdumi, batok ka namo. Ang mga kalapasan sa naging-aging panahon, muabot unta ka namo ang imong kaluoy sa walay langan. Kay nabanlod kami sa kahiladman. Tungod sa imayas sa imong ngalan, o Ginoo sa kami. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwas sa kami ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Palihog maninyo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Hinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dagon kay ka, O Ginoo. Si Jesus maingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo Korasin, o pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay ko na mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa didto sa Tiro og sa Sidon. Dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto og nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako og nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro og sa Sidon kay kaninyo.
og mahitungod kanimo Kapernaum. Buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit. Apan ibanlod kahinuon ngadto sa impyerno. Unya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong gabi makausab ka natong tanan. Maayong gabi, Sad Father. Ato kunong isinggit makusog no, moingon kog Viva Viva ang inyong itubag St. Arnold Jansen. Musinggit kog St. Arnold Jansen ang inyong itubag Viva Viva. Ang buot ipasabot sa pinulungan nga Viva, kinat sila kana hail sa in English pa kundi mabuhay o mabuhi. Diin si St. Arnold Jansen dugay ng mitaliwan pero nagpabilin pa gihapon ang iyang espiritu dinhi kanato no mo nang ato inon yun isinggit nato nga buhi dakong buhi si St. Arnold Jansen no. Viva Viva St. Arnold Jansen, St. Arnold Jansen, Viva Viva. Ubanan ka na nato sa atong pagtaas sa atong mga kamot. Okay ba? Okay ba? Okay. Viva Viva! St. Arnold Jansen. Viva Viva! St. Arnold Jansen. St. Arnold Jansen! Viva, viva! St. Arnold Jansen! Viva, viva! Masipang pakpak ngadto kang St. Arnold Jansen. Sa inyong pagtaas sa kamot ang banagi kinumo no, murag isog jugayo no, ay nang di ta magkinumo. Anyway, si St. Arnold Jansen gayud mga igsoon ko mo'y hinungdan nganong ania kitang nagkapundok dinhi tungod sa atong dakong gugma ngadto kaniya. Pasalamat ko ni Father Andy Guban sa pag-imbitar nako nga makasaulog og santos nga misa dinhi sa inyong parokya atol sa inyong Silver Jubilee ika-25 katuig nga kasumaran sa pagkatukod nining maong parokya. Nalipay ako kay mo ni unang higayon ako sa pag-anhi. Muhawk unta ko ganina sa simento pero basa man wala lang ko muhawk kay mo mong ginaingon nila unang pagtungtong nimo kinalan mo halok gyud ka. Nalipay ko kay nindot ang inyong lugar, nindot ang simbahan, taas ang atop. Unya sa kilid adunay mga grills diin lapos-lapos ang hangin. Di na kinahanglan magbutang og kanang helicopter fan kay lagi lapos-lapos ang hangin. Unya pagyod dinhi sa lugar sa pagsud nako dinhi murag wala ko ma-out of place. Kay taga Pasil man ko, naman ko sa Pasil. Katultol mo sa Pasil? Silingan raman ang Pasil. Unsa may sikat sa Pasil, litrang S. Shabu. Isda, letter S man, di ba? Wa na tanong shabu kay patay tana. Wa tay daog diha. Pagsud na ko din nakaingon ka muraram pumulig Pasil diri gamay ang dan. Niya daghang mga napoy mga ubay-ubay pud sikit-sikit, no? Sa Pasil ingon ana nakaadton magid mog Pasil kay mga on magid mog isda, no? Kaadton mog Pasil. Unsay paliton ninyo dito? Litrang S, isda gyapon. Habi na ako unsang S sa to yung paliton, ha? No? Nang kuyawan po ta kana dali sunog dito sa mo kay ingog magsunog dinhi mo nang ampo lang kita pirmi, no? Kay ilikay tanin ing maong mga katalagman. I'm very happy. Kay si Father Andy Guban po dugay na nakong kaila. Matadong pari pa ko. Diha ko na destino sa
Don Bosco kay I am also a religious priest just like Father Danny and Father Andy. SBD sila, no? Kanang Societas Verbum Dei, Society of Divine Word. Kami SDB. Kibaw mo sa meaning sa SDB? Salesians drink beer. Mo na ibuti bitaw, no? Salesians of Don Bosco, no? So pariharaming mga relihiyosong pari. Unya na destino din kay lagi ni atong batan-ong pari pa ko kuyog-kuyog ni Father Andy kay maay man kay na siya mo basketball kusog mo kina mudagan tan-aw gani ko karon nga murag makadagan-dagan gyapon kaya gyapon yang mudagan nagkauban mi sa Cebu Clergy basketball team unya ni labay ang pipila ka tuigan nga nagkabuwag kay ingon ana magyud ang pari lain-lain man mig mga destinasyon o mga assignments. Nya karon nagka-uban na pod mi distrito kay we all belong to District 2. I am in Pasil, you are here in Basak San Nicolas, which belongs to District 2. So mo nang lipay kay ko, nalipay pud mo? Malipayon ba mo? Lisod magud karong panahon ako na nagtap-tap ta lisod man sug tagtangon. No, lisod kayo bisag unsa kanindot sa atong mga face mask biya karon. Panindot tay big face mask kabantay mo. Na iban mga Louis Vuitton, na mga fashion nga face mask. Pero katong tanawon pareho ra ng tap-tap wagi ayo. Kinsa magoy komportable ug magtap-tap? Komportable ba mo? Lisod kaayo ako, lisod kaayo nga magstorya nga magtap-tap. Kay imong laway magtuyok-tuyok nya ni murag ni man ninindot kay baho nitong laway pod. Ambot ka og kanang inyo. Dili ba ya lisod pug kay ning na nagtap-tap mo, basig na nang hiwi ninyo diha nako. Di lang ko kahibaw. No? Pero that is what is asked of us during this time of pandemic, which we pray every day nga unta matapos na kining pandemya. Amen? Karon pitsa 1 sa Oktubre, mao gyoy pagsud sa buwan sa Oktubre, daghan ni kasulugan karong adlaw. 4-in-1 celebration. 4 kakasaulugan in 1 Holy Mass. Una, First Friday ron. Ikaduha, Fiesta ni Santa Teresita sa Batang Jesus. Si Santa Teresita biya siya mooy patron sa mga misyonero where she herself is not a missionary. Murag makaintriga gayud nga siya dili usa ka misyon. Hala giubo ko. I hope there is nothing to do with COVID, pero ug ma-COVID magani ko, ako yung ingnon ang DOH nga katapusan akong pagmisa dito sa Jansen para contact tracing tang tanan. Abi ninyog makaikyas mo contact tracing mo tanan dire. Munang ampo ta nga dili ta ako nang kanitang tango no kay murag obhunon ko. Anyway, we are observing some meters away, no? Some meters away. Unya ikatulo, una pong adlaw ron sa buwan sa Oktubre, diin ang buwan sa Oktubre is the month of the Holy Rosary. Di ba? Magampo magitag rosaryo. Kanunay magitang magrosaryo. Hilabi na sa buwan sa Oktubre o sa buwan sa Mayo. Unya, ikaupat nga kasaulugan, mao ang ikapilang nobinaryo ron. Kinsa may way palta din sa pagnobina dire sa siyam ka adlaw. Taas ang kamot. Dili siyam, 8 pa, bakakon. No, 8 pa. Congratulations if you haven't missed novena mass. Kay mo maginaypong sa mga katigulangan kaniadto og sa mga paring katigulangan niya nagatubo mi ngadto sa seminaryo ingnon gud mi basta aduna gay nobinaryo buot ipasabot pagpangandam kana sa usa ka piyesta no basta adunay piyesta unsa adunay kasaulugan nga pangandaman nobinahan gyud na di ba siyam ka adlaw kay nobina means 9 that's in Latin no so karon ikawalo na unya pong pa nga inignobina ikaw nga mutambong sa nobina, magdalagyod ka og imong katuyuan. Namoy katuyuan, tagsa-tagsa nato adunay katuyuan.
one of the intentions that I always lift up to God every day when I celebrate the Mass is to have good health. Bopod ba na inyong ipangayo? Abi ninyo, pagsugod gis pandemya, niadtong bata-bata pa ko, og wa tay sakit, daghang itag pangayoon, daghang itag mga pangandoy. Dili ba? Daghang kay pangandoy. Labi pa ng mga batanon, nya ang tao biya gidi makuntinto, daghang mga pangandoy. Kani mga batanon palitag cellphone, mag-upgrade. Mag-upgrade, palitag sinina, kinahanglan napagay mas nindot nga mo abot, palitag sapatos, ug nay bag-ong muda nga mo gawas, palit na pog sapatos, maibog na pod. Daghang itag pangandoy, pero pag abot sa COVID, unya maglain gani ang lawas, wala na tay laing pangayoon pa, di na ta maghunahuna og bag-ong sapatos, bag-ong sinina. Ang ato lang pangayoon sa Dios nga ibalik ang atong kaliskay o kapiskay, ang atong maayong panglawas. Amen? Ug mao na itong pangayoon, especially in this time of health crisis, nga unta hatagan tag maayong panglawas sa Dios. Kay sayod kita, after good health, all the rest will follow. Mag-unsa pa man ang imong nindot nga sapatos, nindot nga balay, nindot nga trabaho, o dili mayo ang imong lawas. Dili ba? So muna itong pangayoon, kada adlaw, inigmata nato. Pasalamat yun tas Ginoo nga, gihatagan tanyag mayong panlawas. Ako karono, sukad nag-COVID, kay lagi kuyawan man ta, inigmatan ako, mga G ko, manguros gyud ko, maginagitudlo ni mama po nato, di ba? Manguros gyud, pasalamat sa Ginoo sa maayong pagpahuway. Uni akong buhaton, muutong na kong laom, no? Uni akong, I will try to hold my breath for like 30 seconds. Unya, ug kaya gay nako nang makuptan ang akong paginhawa sa akong pag-utong, buti pasabot maayo pa ang akong paginhawa. Ang akong respiratory system maayo pa. Pero inig-utong nimo 5 segundos, mupunga na ka, murag kuyawan tani ana. Munay pinubri in taon nga pagtanaw sa atong paginhawa. Kay na may dinato, sa may dinato, kanang oximeter, di ba? Kanang bitaw isud imong paslak na imong tudlo. Unya basahon day dinha ang imong oxygen saturation. Unya pung pa ug wa ko masayop sa kinahanglan nga reading sa maong oxygen saturation, buti ipasabot sa imong paginhawa, 96, between 96 to 99. O nahugani within that range, congratulations, maayo ka paginhawa. O namoy oximeter, mauna dinato, pero pinubri, utong-utong lang ta. Pero dili lang po ng utong sa dayon, ha? Kay masobra pa na sa COVID, di ba? Munang pasalamat as Ginoo. Atong mga katuyuan, kung sa inyong mga katuyuan, atong itunol, ipadayon nato nining santos nga misa. Lain magitagatuyuan, mayong panglawas, ang uban tingay mga batanon nga nang-apply og trabaho, nga madawat na sila sa ilang gi-applyan, katong mga estudyante nga nangandam sa kanang mga board exams nga unta makapasar sila. No, katong mga single nga unta mahali na sila, di ba? Nain man tagkuan mo kisa may mga single paneritas kamot. Kaming father single but not available, di ba? Maginanaan, di ba? Kadungog na mo ng pag-ampo sa ulay. Nang pag-ampo sa ulay ba, no? Ato nang iampo ni St. Arnold Jansen. Ato inon si St. Arnold Jansen nga, St. Arnold Jansen, nganong ang uban nangahalin, ako nahabilin. Gani ang uban nakaribansin, pastilang paita, no? Ang uban nahalin, ako gihapon. Gani ang uban na byuda na nakaribansin pag yun. Pastilan, di ba? No? Ug unsay atong katuyuan, atong itunol. Kaning upat nga kasaulugan karon, ato kining gibuhat nining usa ka kasaulugan nining santos nga misa. Sa atong pagsaulog ning atong 25 years of existence sa atong parokya, atong itunol ang atong mainiton o mapasalamaton nga kasing-kasing sa Ginoo. Abi ninyo, importante kay nagkaantigot ang mo pasalamat. Gani, niingon si Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan
ay hindi makararating sa kaniyang paroroonan. Very good, children. No? Mga bright gid mo, mga bright kini mga taga Jansen Parish da, no? So importante kay na nga atong itunol lang atong pasalamat ngadto kaniya sa mga milabay nga kagahapon. Moingon kita, thank you Lord, no, for bringing St. Arnold Jansen here in our midst, here in our community, here in Basak San Nicolas. Thank you Lord. Alang ni adtong mga kaparian, mga laiko nga mo'y nag-andam nining maong parokya, ato silang iampo pod. Tingali ang uban mitaliwa na. And let us pray for them, the trailblazers, because if not for them, wala unta ni. Wala unta ni. Ug wala unta ta. Munang ato silang iampo. Sa atong pagpasalamat sa Ginoo, moingon po kita, sa ugma nga paabuton pohon. Yes, Lord. Sa atong pagpasalamat sa kagahapon o sa mga minlabay, mapasalamaton ta. Mingon ta, thank you, Lord. And for the years to come, no? Kay SAJP at 25 and beyond, kanang beyond, mao manang ugma pohon. Ug mo nay atong pangayuon, pamaraygan pod sa Ginoo, pinaagi sa pangaliya sa atong mahal nga patron nga unta pagaabagan pod ta, nga unta ipadayon ang pagbubo og bendisyon sa kahitasan nining parokya ni St. Arnold Jansen. Sa ulugon ta aron mapadayon ang giugmad sa mga kaparian nga nagsugod dinhi nga ang ilang gimodelo gayud si St. Arnold Jansen. Siya mao ang amahan nga nag-ugmad sa pundok SBD, no? Nagtuo gani ko nga si St. Arnold Jansen duha ray iyang ugmad nga pundok. Totoo man di ay, kaya akong nahibawan ang SBD sama nilang Father Danny, sama nilang Father Andy ug ubang pangakaparian pa, ilado magyud ning SBD kay usa sa pinakadako nga universidad dinhi sa Sugbo. Sila may nagduma kanang University of San Carlos. Ilado jud kay nang maong tunghaan. Nagtuo ko nga si St. Arnold Jansen ang giugmad ang SBD ra og ang Pink Sisters. Naman tay Pink Sisters kanang conventual kanang naa sa AS Fortuna. Ako diha katong didto pa ko sa Liluan, magpaampo jud ko mo anha jud ko diha. Unya to na amigo na ampo na amiga nakaila na pud ako mga madre. Magampo gyud ko diha unya nakoy mga katuyuan na magpaampo akong itunol nila akong ihunghong. Unya pwede magamusuwat diha, di ba? Nya kana sila kay lagi conventual sila na rihas-rihas. Di na sila piniriso sila sa Ginoo. Munang di po na sila mugawas kay they try to detach themselves from the world. Kaya po tagigayon nga makamisa nako diha, no? Nakaila nako sa lipay kay ko. Unya mga balaan pug kaayo siya. Ganahan po kayo ngumisa diya kay kanang kadamisa nako kay nagduma pa man ko og kanang orphanage dito sa Luan sa una inighumag misa nako daghan kag itlog na kun dadon kanang tinre ginayo daghan na mahatag itlog no makaana ko may pamani mga Madrid daghang itlog mga pari ito wagi itlog paita di ba so mao na siya no nga ingon ana siya ka grabe ang iyang kadasig sa pagsangyaw kung kana napakita sa iyang pag-ugmad sa maong pundok. Siya biya usa ka diocesan priest. Kami pagkapari nako tingali pod si Father Andy ug si Father Danny pagkapari namo relihiyosong pari na magyud mi pero kani si Father kay St. Arnold Jansen he was a diocesan priest in Germany. And because of the fire in his heart and of the grace from God, iya kining giugmad ang maong religious group nga hangtod karon nagpabilin nga lig-on padayon sa pagpakaylap sa misyon sa Ginoo nga iya pong gipakita sa iyang kinabuhi. Amen. Abi ninyo mga igsuon ko haom pod kaayo ang atong tema mahitungod sa misyon. Kay lagi
mission month pod karon, unya mission year pod, year of the mission, unya nagpadayon pata sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, where our theme tells us gifted to give. Dili ba? Gifted to give. Amurag dugay-dugay kanunay na ginaton ni madungog kining maong phrase nga gifted to give. Kita human sa 500 katuig nagasahan unsay gigasa kanato ang atong pagtuo. Karon kanang nadawat natong gasa nga pagtuo, ato na kanang ipaabot ngadto sa uban. It's time now for us to share what we have received. The gift that we have received, the faith that we have received, it's time for us to share, to give. Mo nang gifted to give. Mo kanay mission kanatong tanan nga binunyagan. Dili man tingay kinahanglan nga mulangyaw patag mga lagyong mga lugar. Sama ni Santa Teresita kansang kapistahan tong gasaulog karon, wala siya mularga, wala siya mulangyaw, nagpabilin lang siya sa kumbinto. Pero kada pag-ampo niya bisag ginagmay butang nga iyang pagabuhaton, iya gayud nang ipahinungod sa misyon. Mga igsuon ko, di na kinahanglan ta mulangyaw. Kining atong gitindugan, kining atong parokya, kining atong luna, kanang inyong pamilya, kanang inyong trabahoan, mo kanay misyon ninyo. Kaming mga pari, napon may misyon. Amo pong misyon, gasa sa pagapari, amo po nang ipaambit ngadto sa uban. Aron kitang tanan, human kita magpuyo nining kalibutan na kita maluwas. Mo biya nay ibanghilyo pud karon, no? Nga di murag nasuko kay itong atong Ginoo, yang giingnan ng taga Corazon ug Betsaida, no? Nga ug ang milagro na hitabo pa didto sa tirog Sidon, tingali unta maluwas sila, pero kamo daghang kay mga milagro di, pero wa mo magtuo, wa mo mutuo. Munang andam kamo kay pagasilutan kamo. Kay naa magyoy silot gyud sa mga wa magtamod. Di ba? Sama ra po na karon gud ang di mga mutamod sa mga protokol, silutan man dakpon, palimpyuhon. Pero ang magtamod po sa maayo, pagagantihan po. So mao gina basic kay na ng atong pagpuyo. Ug unsa itong buhaton ining kinabuhia sa higayon nga kita mo pauli, either silutan kita or pagagantihan kita. Naragid nato mga igsoon ko. Munay pangayoon nato mga igsoon ko. Kay kita biya mga igsoon ko, no? Hilabi na kami mga pari. Ako po ning nabasahan nga kaning mga pari, kaming mga pari, sa higayon mamatay mi, dili mi muadto sa impyerno nga mag-inusara, ug maimpyerno man gani. Ug dili pud mi malangit nga mag-inusara, ug malangit man gani. Unsa may pong ang pari og siya muadto sa langit, musaka siya sa langit uban sa iyang mga parokyano, uban sa iyang mga kabirth. Sa kanang mga pari nabi na mga followers, di ba? Na mga followers na ako, sorbe na ron mga followers, haters, pero mga pari daghang ginag followers. So kuyog niya nga to sa langit, pero og ang pari pud magpabadlong, kuyog pud siya sa impyerno ngantos, kuyog pud ang iyang mga followers dito sa impyerno. Kita-kits pud sila dito. Muna mga igsuon ko, mo ginay atong pag-ampo, no? Kay kitang tanan lumalabay ramang yun. Lumalabay, hagit kanato karon mao ang pagpadayon sa misyon nga giugmad o gisugdan ni St. Arnold Jansen karon ato karong role mao ang pagpadayon mintras piskay ug liskay pata. Sa higayon nga kita pagatawgon kay kitang tanan lumalabay ramang yun, mamatay man gyud ta. Tuo mo ni ana, mutuo ta. Okay, mamatay man kita. Ako mamatay, si Father mamatay, silang mga choir, mamatay sad mo, kitang tanan, mga matay tantanan. O kinsay mag-una na to, kana, murag sure mi anang Father Danny nga di mi mag-una. Kay mga pari man mi. Kinsa man niya may bendisyon ninyo. So may yung Ginoo nga, Father John, Father Danny, wahi lang una mo ha, hot doon sa nitong pamatay ng mga tao dire. Nya kanang mga choir diha, kamo may mukantag, pahulay. Unya ra sa mo kwaon, ha? Mo na mag-choir mo para dugay mo kwaon.
Bitaw mga igsuon ko, ato kining ipadayon kining santos nga misa, uban sa panalangin, pinaagi sa pangaliya sa ato mahal nga patron nga unta, hatagan ta sa Dios o igong kadasig kainit sama sa kadasig ug kainit nga naa ni Saint Arnold Johnson. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo sa katawhan, daygon ta ang Dios Amahan, nga mipili kang Santa Teresita sa Batang Hesus aron pagpadayag sa katahum sa Ebanghelyo sa iyang gugma sa matag pangamuyo nga atong itubag. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan makasunod sa mga hiyas ni Santa Teresita diha sa pagtahod sa Dios ug sa matuod nga pagpaubos, magampo kita sa Ginoo. Nga matultulan kita subay sa dalan sa kayano ug sa pagsalig sa hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga mihalina ni ining kalibutana, makadawat na sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi. Dios sa mong amahan, gisaad mo ang imong gingharian alang kanila nga buot, mamahimong sama sa mga gagmayng bata, tabangi kami sa pagsunod, nga masaligon sa panag-ingna ni Santa Teresita, aron pinaagi sa iyang mga pag-ampo, mailan namo ang imong walay kinutubang himaya. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog mang lingkod ang atong andaman ng atong mga halad.
Magampo ko mga igsoon, aron nga ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungang mga buhat diha kang Santa Teresita, nangaliyo po kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyang mga pahnungdan. Imo sab untang dawaton ang among mga pag-alagad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayog matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, gipadayag mo ang mga tinaguan sa imong gingharian. Ngadto kanila nga sama sa gagmayng bata, gikan sa sama kanila nga tinago diha ni Kristo. Gipili mo si Santa Teresita aron pagsangyaw sa mayong balita. Sa imong maluluyong gugma ang imong Espiritu Santo mitandog kaniya sa paghimo sa iyang kinabuhi nga usa ka mahigugmaong halad sa pagampo ug paglimod sa kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinagi ni Kristo sa iyang simbahan karon uban sa mga santos ug sa tanang mga anghel nagadayeg kanimo sa kahangturan. Santos, gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mi kuha siya og pan, mi pasalamat kanimo, mi pikas og mi hatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag, niningadto siya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan ni ini. Kay kini mawang kali sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan ang dugo ngayula alang kaninyo o galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako.
Kiniyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan mo atubag mo alagad kanimo himua kami nga mga lawat sa lawas ug ni Kristo magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Arsobispo, kata na mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyo San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon sa atong pagsangpit sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaya
Ginoong Hesukristo, nang ingon kahas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon ko ato karong ipakita ang atong pag-inigsunay sa usag-usa panagdait manaa kaninyo. Mga igsoon ko, kinimaw si Jesus ang kordero sa Dios, siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, busa bulahan kitang tanan, nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo. Apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental.
umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Manindog panihon. Kining lawas ug dugo nga mong gikalawat Ginoo maghatag unta kanamo kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo. Ug tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod para sa atong orasyon perata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nihaagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggagamahanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya
nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diosnong lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nihaagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nakinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo o nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Jose Frenadimits. Iampo mo kami. San Arnold Jansen. Iampo mo kami. Palihog mang lingkod. Alang sa mga pahibalo. Unang pahibalo. Kinsa tong gusto mag-sponsors para sa atong Misa Novena, mao kining mosunod. Silver sponsor, 500 pesos. Gold sponsors, 1,500 pesos. Major benefactor, 2,500 pesos. Kinsa katong buot mo sponsor sa atong Novena Masses, mahimong moduol sa atong opisina o sa table nga naa sa gawas sa atong simbahan. Ikaduhang pahibalo. Sa October 2, bisperas sa fiesta, aduna gihapon kitay misa sa alas 5:30 sa buntag, ugma. Unya ang Novena Mass pagahimuon sa alas 4 sa hapon, ang presider mao ang Provincial Superior sa SVD, Southern Province, Reverend Father Rogelio K. Bagaw, SVD. Human sa misa, isunod ang blessing sa shrine shop. Ang motorcade procession pagahimuon ugma sa alas 6 sa gabii. Ang giaprobahan sa IATF mao ang sakyanan nga kargahan sa imahen. Wala gitugot sa IATF ang mga sakyanan o motor nga mukuyog sa procession. Kadtong maagian sa procession mahimo nga magbutang og gagmayng adorno o suga sa kalsada. Hinaot ang pagsabot og kooperasyon sa tanan. Ikatulong ipahibalo. Sa October 3, fiesta, ang concelebrated Mass paghihimuon sa alas 10 sa buntag ug ang presider mo ang Vicar General sa Archdiocese of Cebu, si Reverend Monsignor Vicente Ray M. Pinagunda, PCVG. Aduna gihapon kitay misa sa alas 5:30 sa buntag ug alas 5 sa hapon. Ang giusab nga schedule mao lang ang alas 8 sa buntag sa Domingo. Fiesta envelopes. September 30, Thursday. Ginabsan Chapel, 1,530 pesos. Panagdait Chapel, 890 pesos. Divine Mercy Devotees, 970 pesos. Catechist, 220 pesos. General Public, 60 pesos. Additional envelopes. Don Rosarians, 50 pesos. Fatima Chapel, 1,110 pesos. San Roque Chapel, 80 pesos. CRA, 170. Healing Ministry, 20 pesos. EMCH, 50 pesos. Cooperative, 40 pesos. Total of 5,190 pesos. Ang atong sponsors karon mao ang Losimba, Seaside, Apostolado sa Pag-ampo, St. Anthony Mother and Child Hospital Staff, Salvatorian Sisters, Salvatorian School, Salvatorian Pastoral Care for Children. Ang sponsors ugma mao ang Tabukanal, Jansen Site, New Carloc, CWL, Key of C, Confradia de San Jose, Barangay Officials, BSN ERPAT, BSN Women's Organization, Ministry of Altar Servers, PPC Officers, Kapilya Alagad, Westy, Police Station 11. Mga pasalamat sa ikawalo nga adlaw sa novena. Atong pasalamatan kining mga musunod nga naghatag tampo alang sa kalampusan niining atong misa novena. Mga fiesta sponsors, pilgrim sponsors,
hermana ug hermano of the day, liturgical ministers ug community choir, masipang pakpak alang kanila. Ngadto usab sa atong mass presider karon, siya ang kasamtangang Padre Cura sa Santo Niño Parish, Suba, Pasil, Cebu City. Siya si Reverend Father Lamberto V. Paradiang Jr., SDB. Masipang pakpak pahalipay ngadto kaniya. Ngadto sa atong gipasidunggan karon, ang atong mahal nga patron, San Arnold Jansen, pinakamasipang pakpak alang kaniya. Viva San Arnold Jansen! Daghang salamat. Palihog manindog. Ug akong hangyoon uban nining tungura si Father Danny sa paghatag sa among bendisyon. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dadang kalinaw kang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tuloy kami, o mahal na mga patron, sa pagsimba o paglay, sa tulong o sarap, bukod sa pagigugma o pagmamahal, ihalan na mo, sa tulong o sarap, o Santisima, na Trinidad dali ka na mo, pagpuyo, dini ka na mo, ang kasing-kasing ablihin, araw ng tanan, pagpuyo sa bihag kanimo. Tudloy kami, o mahal na mga patron, sa pagsimba o paglay, sa tulong o sarap, bukod sa pagigugma o pagmahal, ihalan na mo, sa tulong o sarap. Mayong gabi karatong tanan. Mayong gabi sa Father. We continue to keep safe and be well. God bless.